सद्याक एक इश्यू रेज जाता तो म्हणल्यार नीट पेपर तो लीक जाला आणि स्टुडंट्स बीन स्ट्रेसान आहा. सो तुमकां कितें सांगचे दिसता हाचेर? एक्चुअली नीट पेपर लीक जावप दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम, इट हॅज पयलीं जाला. सो इट इज अ व्हेरी व्हेरी सिरियस इश्यू, व्हेरी सिरियस. बिकॉज कितें जाता स्टुडंट्साचे इतली मेहनत, फूल तांणी इतले आपले लायफ म्हणजे एनर्जी इतले टायम ते सगळे स्पेंड करता आणि इट्स अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पेपर आणि ते मेहनत करून तो लीक जेन्ना जाता न्ही, इट इज अ नॅशनल, इट्स अ शेम एक्चुअली की अशें जावप. कित्याक भुरग्यांचेर ताजो इतलो ट्रिमेंडस इम्पॅक्ट जाता, इफेक्ट जाता आनी इट कंप्लिटली ताजी फूल हें जाता. पेपर येदो व्हडलो पेपर लीक जाता म्हणजे देर इज सम कायंड ऑफ मेजर लूपहोल आनी कितें तरी ते आय डोंट नो बट हाव दीस इज हॅपनिंग. दीस इज अ व्हेरी सिरियस थिंग. सो नीट पेपराचे ते एक्झामीक तयारी जेन्ना स्टुडंट्स करता खूब म्हयन्याची तयारी वयता, पेरंट्साचो एफर्ट्स आसता तितून. आनी जेन्ना एक्झाम सेंटरान जेन्ना वयता ते खूब स्ट्रिक्ट आसता. तांकां ते इयरिंग्स घालपाक मेळना, वॉच घालूंक मेळना, वॉटर बॉटल व्हरूंक मेळना, कपडे बीन सारके फॅन्सी घालपाक मेळना. इतके ते स्ट्रिक्ट जावन सुद्दां जेन्ना हें जाता आनी वयल्यान जे पेपर लीक जाता हेजो स्ट्रेस स्टुडंट्सांचेरूच जाता. ते सगळे बाकीचे जे आसात न्ही, दॅट इज आय फील इज नॉट इम्पॉर्टंट. मोस्ट इम्पॉर्टंट इज द पेपर जेन्ना लीक जाता न्ही, देर इज सम कायंड ऑफ कितें तरी ताका रिजन आसतलें, ते फायंड आउट करपाक जाय, इन्व्हेस्टिगेट करपाक जाय. हातून सिरियस इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. पेपर लीक जाता कसो एट लेवल ऑफ नीट एक्झाम बी, म्हणजे इतले स्टुडंट्साचेर केदो इम्पॅक्ट जातलो. सो आमी वी आर टॉकिंग अबाउट हे न्ही सायकोलॉजिकल इम्पॅक्ट ऑन स्टुडंट्स, सुइसायड केसीस वाडल्या आनी हे जाला ते जाला. इट कॅन लीड टू दॅट न्ही. So this, how the paper is getting leaked, this the entire education system I think should be held accountable for this. And education system accountability has to be there. आनी ह्या नीट प्रिपरेशनाक खुबशे कोचिंग सेंटरान बीन वचून स्टुडंट प्रिपेर्ड जाता. हय, हाजो एंगल तुमी कसो पळयता जेन्ना कोचिंग सेंटराचे तेच पेरंट्स इतले पयशे मोडटात आनी कोचिंग सेंटरान इतले सारखे हे करतात, स्पेंड करतात. नॉट ओन्ली पेरंट्स आनी ते स्टुडंट्साची इतलो एफर्ट्स आसता. हांव जाणा पर्सनली खूब भुरगे हांव जाणा कशे ते प्रिपेर करता आनी हाव दे आर फुल्ली कॉन्सन्ट्रेटींग आनी ते आनी काय करना, फुल्ली ते हाजेर पेपराचेर ताजो सक्सेस हे कर. आनी जेन्ना तो लीक जाता इट इज सोशियोलॉजिकल इम्पॅक्ट, सायकोलॉजिकल इम्पॅक्ट, इट इज बिगस्ट हे आय वूड से बेन टू द एज्युकेशन सिस्टम. जर एज्युकेशन सिस्टमान खंय तरी एज्युकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सिस्टमान कितें तरी फॉल्ट आसा म्हणून हो लीक जाला. पेपर लीक जाव आनी इट इज नॉट द फर्स्ट टायम, हाज्या पयलीं जाल्लें आसा. So this is a very serious thing, I think, and I think the system should be held accountable and ताजे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी आतां ह्या स्टुडंट्सांक कॉम्पेन्सेट तुमी कशें करता? इतले तांची मेहनत आसा, दे हॅव स्पेंड सो मच टायम, एनर्जी, पेरंट्स हॅव स्पेंड, आनी अशें पेपर लीक जाता. वॉट इज ऑल दीस नॉनसेन्स? सर पयलीं न्हू एक्झाम जी सेट थ्रू जाताली तशीच जावची तुमकां दिसता? No, they wanted to improve the bar of the, raise the standard of the म्हणून ताणी केला. आय डोंट नो, बट आतां लीक जाला म्हणटकीर बेबी वी शूड रिवर्ट टू द प्रिवियस सिस्टम. ते दिसता म्हाका. स्टुडंट्सांक कितें मेसेज आसतलो सर तुमकां? सद्याक स्टुडंट्सांनी स्ट्रेस ऑलरेडी घेतला. म्हाका स्टुडंट्सांक आतां म्हणजे सांगपाचें म्हणल्यार दे शूड नॉट गेट डिमॉरलायज्ड आनी I don't know in what way to say that they should be compensated. In such cases, there is no compensation also. So, anyway, the only thing I can tell is that don't get demoralized and they have to be strong in their mind and they have to face this. But they should also demand, the students should demand accountability. The students should demand, our students as a voice icon, students should come, parents should come and demand accountability of this, because if this continues in the future also it can happen. So ते accountability जावपाक जाय. सर पेपर लीक जाला पळय नीटाचो, तातूंत तेंचो 1 वर्स वेस्ट जातलो सो दिसता आनी एडमिशनाक फुडें तांकां प्रॉब्लम जातलो. ह्या कॉन्सेप्टार तुमी कशें पळयता? ना तो फूल सिस्टम विल बी डिस्टर्ब न्ही. तर ताजे फूल जे प्लॅनर आसता न्ही, प्रत्येक स्टुडंटाचो एक प्लॅन आसता, गोल आसता की आपूण हो जातलो, आपूण तो, दॅट्स वाय दे आर आन्सरींग द एक्झाम. सो ते फूल डिस्टर्ब जाता न्ही, ते फूल कंप्लीट हे डिस्टर्ब. ते कशें कॉम्पन्सेट करतले? आनी अकाउंटेबिलिटी जर आतां येवना न्ही जाल्यार
इंटरोगेशन जावना, अकाउंटेबिलिटी जावना जाल्यार इट विल कंटिन्यू. हें मातशें जावपा. दीस इज अ सिरियस लॅप्स इन द एज्युकेशनल सिस्टम. सर आनीक आमी खंय तरी पळयता जेन्ना अनएम्प्लॉयमेंट वाडटा खंय तरी टिचरांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवचें म्हणटा पूण सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना लिकाची. हाजेर तुमी कशें पळयता? टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतात. टीचर्स डू देअर जॉब व्हेरी रिस्पॉन्सिबली. सो बट वॉट अबाउट दोज पीपल हू आर इन द एज्युकेशनल सिस्टम जो लीक जाता पळय ताजें हें खंय? ताजो सोर्स कितें? पेपर लीक जावपाचो सोर्स कितें? अनलेस देर इज मोर टू इट, देर इज समथिंग else to this. Whether it is deliberately leaked or what, we don't know.